Rebound boy. Nakuha ni Udo sa ilalim. 2 points. Udo! Pape, kasi na oy. Nilumida. Naganda mga daw? Delore pass to number 9. Number 9 sa gilid. Kick out to number 15. 15 siya. Number 28 sa gitna. Wala. Nakuha ni Along. Alra, idol na ka. Melodida. 15 siya. Pass to Along. Lady Anderson. Number 28, dribbling the ball. Number 28, pass to number 7, Sabir.